Bueno, ya estamos aquí, donde lo dejamos que dio el fallo. Y vamos a continuar. Vale, este cofre de aquí ya lo hemos cogido. Vamos a hablar con este. Huh. Someone finally comes and talks to the lone prisoner. I don't suppose you've come to sentence me. No, en efecto. I don't suppose you have a bit of kindness in you. All I want is food and water. They haven't fed me since I was locked up and I'm starving. ¿Por qué no te han dado de comer? I expect nobody thought of it with all the battles and such. Primero dime por qué estás aquí dentro. I'm a deserter, or so they think. I bet there's no arguing them out of it, though. Armies are funny that way. ¿Desertaste? I wasn't deserting. But when you catch someone sneaking around camp in the middle of the night, what else are you gonna think? Does it matter? All I want is a bit of food and water. Si no pretendías desertar, ¿qué andabas haciendo? Oh, I would have deserted eventually. Just not then. I was stealing, not sneaking out of the camp. I got one of those wizards drunk and took his key. It belongs to a chest they got here, full of magical treasures. In fact, I still have it. I can't use it from here, but I'd trade you for some food and water. ¿No encontraron la llave cuando te arrestaron? I swallowed it. But it's, come back into my possession since then, so to speak. Veré qué puedo hacer. Just ask my guard for his. He's still got some dinner. I saw him put it in his coat. Lucky dog. You Grey Wardens get to ride with the king while I'm left with the drudgery of guarding this deserter. They should have just hanged him. Put his head on a pike as an example. ¿Quién es este prisionero? They say he was recruited before the war up in Dinnerham. Probably figured he'd never have to fight if he served the king, right? ¿Por qué ha desertado? Why does anyone want to desert? Because he thinks he's going to die and he's a bloody coward, that's why. Either that or he's been listening to a bunch of hogwash about how the Darkspawn will drag you off and eat you. Qué pérdida de tiempo estar todo el día custodiándolo, ¿no? I can't just let him go, can I? The army will figure out what to do with him. Probably just waiting for someone important to make a decision. Then they'll hang him, I expect. And I can go and do something else. De ahí yo mantuve una conversación con él. Don't expect it was an enlightening conversation. Me ha pedido comida y agua. Did he now? Since nobody sends me nothing to feed him with, the only way we'll get that is if I give him mine. ¿Te preocupa perderte una comida? Este hombre podrá encolgarlo en cualquier momento. All right, all right. I guess the poor fella could stand to have one meal in his belly before he hangs. Don't know why you care. I had nothing to do with it, though. If anyone asks why he's burping, I'm gonna say it was you. Just so you know. Vale, ahora hablamos con él otra vez. So? Brought me some food, have you? I'm so hungry I could faint dead away. Aquí tienes. Much obliged. May Andraste herself rain blessings upon you. And, as I mentioned, here's the key. Use it in good health, huh?
Vale, la llave es para abrir este cofre, pero hay que hacerlo de noche, para que no esté aquí. I've a great many tasks to attend to. May I fetch something for you? What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. Eres un humano muy extraño. You're not the first to tell me that. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage. ¿Cómo es que un enano puede ser mago? You never know, these mages sneak up on you. Wait, I do know who you are. You're Duncan's new recruit, from Orzammar. I should have recognized you right away, I apologize. Y tú debes ser Alistair. Did Duncan mention me? Nothing bad, I hope. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Vale, me llamo Vito. Right, that was the name. There haven't been any Dwarven Grey Wardens in some time. You must know a lot about Darkspawn. Llevamos siglos luchando contra ellos. Hard to believe, most folks here think the Darkspawn disappeared after the last Blight, when your people still suffer every day. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. Esa discusión, ¿de qué se trataba? With the mage. The Circle is here at the King's request, and the Chantry doesn't like that one bit. They just love letting mages know how unwelcome they are. Which puts me in a bit of an awkward position. I was once a Templar. ¿Templario? You don't know? Quick version then. The Chantry tries to control mages because they're dangerous, so they keep Templars that train to hunt down and kill apostates. That's what I was being trained as when Duncan recruited me 6 months ago. I'm sure the revered mother meant it as an insult, sending me as her messenger, and the mage picked right up on that. I never would have agreed to deliver it, but Duncan says we're all to cooperate and get along. Apparently they didn't get the same speech. ¿Qué hay de los otros reclutas? Davith and Sir Jory are here in the camp. Have you met them? He visto a David. Right, that cutpurse Duncan conscripted. I'm not sure what Duncan sees in him, to be honest. Keep an eye out, maybe we'll see the other one, or I can track him down later. No tienes que acompañarme, ¿verdad? Don't worry, I'll try not to embarrass you. Vale. Tengo ganas de viajar contigo. You do?
Huh. That's a switch. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Vale. Marcamos a Alistair. Pantalla de tácticas. Y aquí defensor. Well met. Esta nave. Vamos a ver aquí si hay algo. Look carefully, man. This wretched thing is a darkspawn. They're strong and cunning and smart, but don't listen to those old wives' tales. They can be killed. Split them with your sword and It has begun. Armadura de cuero tensionado. La cogemos. This is supposed to be the battle that sends these darkspawn back underground. You believe that? I don't know what to believe. We've won every battle, but there's more of them each time. Hello? I'm sorry, is there something you needed? ¿Qué quieres decir? I deliver messages around the camp. You have a message for me? No, solo quería charlar un poco. You want to talk to me? I'm not in trouble, am I? No que yo sepa. Oh, that's a relief. I'm one of the king's servants, which means I run messages around and make deliveries all day long. If you fall behind, you get the switch from the quartermaster. Oh, I wish I were back at the palace. There are far more places to hide. I better go. If the quartermaster sees me chatting, he'll think I'm being lazy, and that'll be my hide. But it was nice talking to someone. Blessed are they who stand before the corrupt. Blessed art thou who exists in the sight of the Maker. Mira, aquí hay un par de sacos. I shall do it. There are lots of darkspawn, different kinds. We're getting reports of things we've never even heard of. Our short friend here, for instance, is something called a genlog. They're pretty common in the Horde, but we've seen others much larger. We don't know where these new darkspawn are coming from, or what they can do. All I can say is to use caution. There aren't any we've seen that won't die once they bleed enough. You approach the tent of Tairn Loghain. State your business. Háblame del Teirloghain. How can you not know of Loghain? He helped free Ferelden. He was the brains behind King Maric's armies and drove out those damned Orlesians. King Maric rewarded him by making him a Tairn. Can you imagine? A commoner became a high nobleman just like that. Without Loghain, you can bet the king wouldn't be winning against these Darkspawn.
está dentro del cave. ¿Qué está haciendo? He's inside, but I don't think it's my place to discuss his activities. ¿Algo podrás contarme sobre él? I suppose, as long as we talk quietly. He and the king have been arguing for days. The Tern's known the king since he was swaddled, so they don't stand on ceremony. The Tern speaks his mind, and the king yells right back. Personally, I think the king should do what Tern Logain tells him. Without the Tern, we wouldn't be doing as well here as we are. Quiero ver al Tern, por favor. I suppose you have a message for him. Hold on, then. Yes, what is it? Oh, you're Duncan's new Grey Warden, I assume. Sí, así es. Kaelin's fascination with the Wardens goes beyond the ordinary. Are you aware his father brought your order back to Ferelden? Una fascinación que no compartís. The Wardens are impressive, but not as relevant as Caelin thinks. You're no surface dwarf, I can see it in your eyes. Smart of the Grey Wardens to look for new recruits in Orzammar. I don't suppose you'll be riding into the thick of battle with the rest of your fellows, will you? Espero que sí, la verdad. Here for the glory, huh? Fair enough. Now I must return to my task. Pray that our king proves amenable to wisdom, if you're the praying sort. No parecéis admirarlo demasiado. He is Marik's son, and the leader of my beloved Ferelden, and a very young man. I try to keep that in mind, as should you. Este tío no me gusta a mí mucho, ¿eh? No me gusta mucho. Bueno, vamos a guardar. Venga, y ahora vamos a hablar con Duncan. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. How do you do? And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Soy Vito, encantado. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of Darkspawn blood, 1 for each recruit. Vale. ¿Quiere que nos adentremos en la espesura? ¿No será peligroso? You weren't recruited out of charity. All 3 of you are skilled and resourceful. Alistair is the most junior member of our order and will accompany you as is tradition. Do not worry. I doubt you will need to go far into the wilds to find what you seek. Vale. ¿Para qué necesitas sangre de engendro tenebroso? For the joining itself. I'll explain more once you've returned. Vale, ¿no podrías haber conseguido la sangre antes? Of course. You must work together to collect the components, however. It's as much a part of the joining as what comes after. Vale, ¿y la segunda? There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. ¿Qué clase de pergaminos son esos? Old treaties, if you're curious. Promises of support made to the Grey Señor Juan Wardens Carmona, long muy ago. buenos días. They were once Se considered les only saluda, formalities. With so many having forgotten their commitments to us, I suspect it may be a good idea to have something to remind them with.
Vale, ¿y si ya no están allí? It's possible the scrolls may have been destroyed or even stolen, though the seal's magic should have protected them. Only a Grey Warden can break such a seal. I don't understand. Why leave such things in a ruin if they're so valuable? It was assumed that we would someday return. A great many things were assumed that have not held true. Vale, ¿cómo encontraremos ese archivo? It will be an overgrown ruin by now, but the sealed chest should remain intact. Alistair will guide you to the area you need to search. Vale, ¿y eso forma parte de la iniciación? No, but the effort must be made. I have every confidence you are up to the task. Vale, encontrar el archivo y obtener 3 frascos de sangre, entendido. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Bueno, pues nada, vámonos, señores. Shall be done. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Bueno, pues ya estamos aquí. Ahora vamos a guardar aquí. Un guardado nuevo. Es el 04. Espesura por Cari. As you say. Fine thing we've done. That's a lot of blood. Vale, cataplasma, piel de lobo. Piel de lobo y cataplasma. Venga, seguimos, caballero. These creatures have no true reason to fight us. Vale, más piel de lobo. Y más piel de lobo. Vamos a ir registrando todos los sitios. A ver, aquí hay misioneros Hobby. Una carta. Y llave del cofre de los magos. Inventario del grupo. Oh, vale, esta es la llave de... La llave que cogimos para abrir el temita. Vale, cogemos la carta. Carta Yogi. A ver. Queridísimo hijo, me satisface que desees seguir mis pasos y llevar la palabra del hacedor a los ignorantes. Solo desearía que hubieras elegido una forma menos peligrosa de hacerlo. Disculpa que haya partido tan pronto hacia la espesura, pero quería montar el campamento y empezar con todo. Los Yasin respetan a los que saben manejarse en la naturaleza. Sí que espero empezar con buen pie y quizás cerrar un acuerdo con una tribu local de forma que cuando llegues ya tengamos algunos amigos. Cuando entres en la espesura descubrirás que es complicado orientarse. Te he indicado algunos sitios y si los sigues te conducirán al lugar que he encontrado, donde te he dejado algunos suministros.
Si te pierdes, intenta regresar a ese lugar y yo iré en tu busca. Los hitos son los siguientes, comenzando desde el acceso a la espesura desde Óstaga. Busca un árbol inclinado sobre las ruinas de un edificio. Pasa bajo el puente de un árbol caído. Deja a la derecha una torre sumergida. Mira entre las ruinas de un arco elevado y una piedra alzada cubierta de musgo. Camina por un sendero de raíces y piedras, busca dos grandes estatuas con un cofre entre ellas. Allí encontrarás nuestro punto de reunión. Te quiero, Hobby, hijo mío. Espero verte pronto. Vale. El misionero. ¿Ves? Si no hubiéramos registrado la zona esta, no vemos el cuerpo este y no pillamos esta misión. Over here. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please, help me. I've got to return to camp. Vamos a ver, intentemos vendarlo al menos. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. Superar estos peligros forma parte de nuestra prueba. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Venga. Vamos a repasar todo esto. Mira, allí tenemos otra planta. It has begun. Mira, allí hay un enemigo. Y aquí hay otra plantita. More of the fiends ahead!
Aquí hay un It has cofre. begun. Diario de campo de Rigby. Tomar todo. Los bárbaros Shashin son más listos que el hambre. Tienen indicadores y signos ocultos en los alineamientos de piedras y escombros que hay a lo largo de los senderos de la espesura. De esta forma, marcan los caminos y los lugares interesantes, y hasta dejan advertencias que los forasteros no pueden comprender. Es interesante porque estos indicadores son indistinguibles de una pila de piedras normal. He dedicado mi vida a descifrar tales signos, y creo que estoy cerca de llegar a algo. Los indicadores de sendero parecen señalar a un lugar que los Shashin utilizan como almacén secreto. Sin embargo, solo he encontrado una parte del mensaje. Creo que si fuera capaz de completar el mensaje y encontrar todos los indicadores de sendero, podría hallar ese escondite y ver qué tesoro han escondido los Shashin. He encontrado uno de esos indicadores cerca de este campamento, bajo un árbol caído que yace contra unas ruinas. Todos los indicadores parecen apuntar a uno o dos indicadores más. He oído rumores de que una horda de los engendros tenebrosos se está acercando. Espero encontrar ese tesoro de los Shashin antes de que sea demasiado tarde. Vale, pues esta parte ya como que vista. Vamos a saquear los cuerpos de aquí abajo. El despato.
Vale, por aquí hay enemigos ocultos, ¿veis? Vale, ponzoña, poción de lirio. La hostia la que me han dado, macho. En un momento. Very well. As you say. Cofre de Shall be hierro. done. Y una carta personal. Vale, carta de despedida a Jobby. Querido hijo Jobby, me temo que esta será la última carta que te escribo. Me he encontrado con problemas a la hora de descubrir a los Yasin a los que quería llevar la palabra del hacedor. Sin embargo, he encontrado huellas de su paso. Ese que han abandonado la zona precipitadamente, huyendo de algo que llaman engendros tenebrosos. Se supone que muchos de ellos se están reuniendo en la espesura. Hijo mío, te he dejado un arma y todo aquello de lo que he podido prescindir. En cuanto descubra un lugar seguro, intentaré encontrarte. Solo espero que estés a salvo, con suerte volveremos a vernos. Si la ves, dile a tu madre que la amo y cuida de nuestra familia. Tu padre que te quiere, Rigby. Vale, y misión completada. Vale, vamos a hacer un guardado.
Guardar partida aquí en la espesura. Perfecto. Mira, ahí tenemos también un cofre y una caja. Look bad. Venga, no soltáis nada, tío, de botín. I shall do it. It has begun. Coño, déjame pasar, tío. Y aceite ácido. Un pequeño frasco que contiene un líquido caliente de color lima. Requisito: confección de venenos. Usar un arma embadurnada con ácido inflige daño por naturaleza con cada golpe. Very well. Piel de lobo. Más cataclasma. Plasma. Más piel de lobo. Aquí tenemos una botita. Vale, y allí tenemos el cofre que no hemos ido todavía allí. As you say. Champiñón. Botas de cuero. It has begun. Otro champiñón. Cristal natural transparente. Y flechas. Vale, vamos a ver el equipo.
Torcedura, penalización a velocidad de ataque. Para curar esta herida, usa un equipo de curación o visita el campamento del grupo. Vale, mira, tenemos un nuevo nivel. Vamos a ver. Destreza 20, fuerza 17 y astucia 17. Siguiente. Torbellino. Desencadena un torbellino de 3 golpes que inflige un daño de combate normal con cada impacto. Vale, perfecto. Y al Alistair es al que quiero ver si le podemos poner algo mejor de lo que tiene. Mira, espada larga. Ay, lo que pasa es que está a 2 manos. Vale, entonces nada. $7.50. Ídolo de barro, resistencia al frío más 10%. Vale, de momento nos lo ponemos. Vale, ponzoña. Vale, ahora llevamos las armas envenenadas, tío. Y como el efecto que tienen, tío. Está guapo, ¿eh? Vamos a guardar. Mira, el misionero, tío. Testamento de Riddick. Tomar todo.
Última voluntad de Riddick. A quien quiera que encuentre esta nota. Este es el testamento de Rigby, el misionero orgulloso portavoz de la palabra del hacedor. He venido a la espesura a pronunciar el cantar, pero creo que moriré aquí a manos de los engendros tenebrosos. Lego todo lo que he traído a mi esposa, Yeta. Si el lector de esta nota es un alma caritativa, he enterrado una caja cerrada en nuestro campamento, ubicado en unas ruinas de Tevinter, en la zona occidental de la espesura. Mi última voluntad es que la caja llegue a manos de mi esposa en risco rojo y que sea abierta en su presencia. Mi esposa y mi hijo les pido perdón porque mi trabajo me ha alejado de ellos, pero ahora sé que moriré al servicio del hacedor. Vale, este ha dejado una caja enterrada en el campamento ubicado en unas ruinas de Tevinter, zona occidental de la espesura. Very well. En la zona occidental. A ver si me puede marcar dónde es. Espesura, últimas voluntades. Vale. I shall do it. Very well. Vale, por aquí estaba lo de los lobos. Pero por aquí no se puede pasar a ningún lado. Pues no, por aquí no deja pasar. No hay manera.
Very well. Ya, eso no lo habrá hecho mi mago, ¿no? Barrido con 2 armas. Y el último que yo me he puesto... Ah, me lo he puesto en robo. Vale, vale. Very well. Ya le hemos cortado la cabeza, tío. It's a trap. Look there, a cunning trap. It's a trap. Any last words? Shall be done. I shall do it. Very well. Extraído de los mitos y leyendas locales. Arrancado de un libro de mitos y leyendas locales. Un puñado de ceniza. En la espesura de Corcari abundan leyendas y mitos que han sorprendido y confundido a los eruditos desde la caída de Ostagar en la antigüedad. Uno de tales misterios es la historia de Astia y Nebunar, 2 jóvenes amantes que vivieron en Ostagar. La leyenda afirma que Astia creció en compañía de Gásara, un espíritu de la tierra vinculado a un caliente en la ribera de un lago en la espesura de Corcari. Gásara comenzó a encapricharse de ella, y los dos pasaron muchos de sus días juntos, hablando y riendo. Sin embargo, con los años, Astia se convirtió en una mujer y comenzó a buscar la compañía de los hombres. Cuando Astia conoció a Nebunar, los dos se enamoraron a primera vista, y Astia quiso que su amante conociera a su amigo espíritu, pero el espíritu, lleno de furia y celos, le ordenó que se fuera. Gásara le dijo que no volvería a verlo hasta que no trajera las cenizas de su amante y las esparciera por todo el lugar. Astia quedó horrorizada y huyó del espíritu enfurecido, pero comenzó a echar de menos a Gásara, y en el día de Nebunar le pidió la mano. Y en el día que Nebunar le pidió la mano, rajó la garganta de su amado y llevó sus cenizas a Gásara, porque sabía que el matrimonio la hubiera alejado de su querido espíritu para siempre. Entre las leyendas de los Yasin se dice que Gásara sigue hechizando el lago y que aquellos que esparzan las cenizas de un fallecido en aquel exacto lugar pueden convocar al espíritu. En recuerdo del compromiso de su amada Astia, Gásara concederá un único deseo: desaparecerá y nunca volverá a saberse nada de él. Garabatea en el margen inferior de la página se puede leer la siguiente nota: Marcus, creo que esto es real. Si llevas las cenizas que te di y las esparces por el montón de rocas que hay en un saliente desde el que se ve esa estructura de Tevinter, medio derruida, quizás se aparezca Gásara y te concede un deseo. Si la batalla te lleva allí, seguro que merece la pena intentar.
As you say. Un bastón y extracto de raíz mortal concentrado. Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a poner extracto de raíz mortal. Las armas embadurnadas con este veneno moderado infligen un daño por naturaleza adicional con cada impacto, una penalización a velocidad de movimiento y pueden aturdir al enemigo. Bueno, al objetivo. Vale, pues mira, me voy a poner el aceite este aquí. El extracto, la ponzoña aquí. Y el extracto este aquí. A ir encantando las armas en función de equipo de curación menor. Y guardamos partida.
Montón de rocas. Veis una pila de piedras cubierta por una fina capa de polvo y ceniza. Esparcen más ceniza sobre la pila. Vale, esto es lo de la misión. From slumber. Away with Poción de lirio potente. Piel del encantador crudo. Espesura de Corcari. Ruinas de Tevinter. En las ruinas de Tevinter. Espérate. Vale, pues las ruinas de Tevinter están por aquí. Y aquí tiene que haber un campamento.
Joder, macho, tan complicado es, tío. ¿Podré pasar por aquí? ¿Por el sitio este, tío?
Señor Juan Carmona, ¿anda usted por ahí? Hombre, señor Colete, muy buenas tardes, tío. Yo creo que no tengo cojones de encontrar eso, ¿eh? Que me queda aquí una misión en la espesura, la quiero terminar para tenerlo completado y no hay cojones, tío. Porque esta de últimas voluntades. Resulta que dice lo siguiente: a quien quiera que encuentre esta nota. Este es el testamento de fulano de tal, el misionero, patatín patatán. Dice: lego todo lo que he traído a mi esposa Geta. Si el lector de esta nota es un alma caritativa, he enterrado una caja cerrada en nuestro campamento, ubicado en unas ruinas de Tevinter, en la zona occidental de la espesura. Mi última voluntad es que la caja llegue a manos de mi esposa en risco rojo y que sea abierta en su presencia. Y estoy ya harto de darle vuelta y al final ni idea de dónde está eso, tío. La parte de misiones. Aquí está, últimas voluntades. Has encontrado la última voluntad de alguien llamado Rigby en un cuerpo, en la espesura de Corcari. Debes buscar la caja que se menciona en ella y llevársela a Geta a risco rojo. Y digamos que es la única misión que ya me queda, puesto que ya lo único que tengo que hacer aquí que me queda es abrir el escondrijo de los guardias y ya aparece Morrigan. Y ya te lleva con ella, la madre, y luego te sueltan allí en el campamento de nuevo. He mirado por aquí. No, la caja no la he encontrado, tío. La caja no la he encontrado. Es lo único que me falta. Encontrar la caja. Dice que está enterrada en el campamento, en las ruinas. Y ruinas de Tevinter es esto, tío. Es que no hay otra cosa más. Y como veis, el mapa está ya. He intentado meter por todos los rinconcitos donde me deja meterme. Nada, tío. No he visto nada. Y como no quiero tabular por el tema de no se me vaya a quedar pillado, y no lo hubiera mirado ya en internet, tío. Pero también está el reto de encontrar tú las cosas. Esto de la fisura está prácticamente limpio ya todo, tío. Más abajo. Aquí está la especie de lago este, con la estatua esta también, que está mirando alrededor de la estatua todo. Y no aparece nada, tío. Le di dando también al tabulador por si acaso me marcara algo, pero que va, tío. Aquí digamos que es un pequeño, como si fuera un campamento, con una hoguerita y demás. Lo he mirado también y la verdad es que no se ve aquí tampoco nada, de ningún montículo ni nada, que haya nada enterrado, tío.
He hecho aquí hasta la misión del espíritu. Sí, si le doy... no, es tabulador. La tecla tabulador. ¿Ves? Si le doy, me resalta ahora mismo los nombres de los 4 tíos que van, de los que van conmigo. He hecho hasta esta misión aquí de esparcir una ceniza que encontraron un muerto. Sigue para abajo. Claro, es que me dice la zona de Tevinter, la zona de las ruinas de Tevinter es aquella. Aquello que se marca allí es la trampa que está allí, que no me deja desactivarla. Looky here. Vale. A ver si vas aquí, tío. Escondrijo. Me cago en su puñetera madre. I shall do it. Registra los escombros y encuentras el escondite secreto de Rigby. Dentro hay una caja de hierro sellada con cera. Vale, cogen la caja para llevarse la jeta o abro la caja y me quedo con el contenido. Vale, coge la caja para llevarse la jeta. Venga, continuar. Vale, pues nada, pues ya la misión que me queda es... Anda, que de donde te dice de las ruinas de Tevinter, que supuestamente es esta zona, hasta donde he tenido que venir, tío. Manda huevo. Bueno, pues ya está hecho. Un segundito, que tengo aquí que me ha escrito unos mensajitos por Discord, que será para decirme a la hora que empiezan. A ver si evito. Vale, 4:30, 5. A las 4:30, 5, señores, comienza en Twitch, en el canal de del compañero de Vito,
una partida de rol. Para quien quiera verla, sigue el rastro. Tienes un rastro que seguir. ¿Un rastro que seguir? ¿Dónde, tío? ¿Pero un rastro a qué te refieres? ¿De la misión esa de...? Miro el mapa. Tienen marcado una X. Sí, esto era el rastro de Chassin. Ya lo pillé. Y el otro rastro de Chassin. Pero eso no era de la misión que estaba buscando. La misión del cofre, de la herencia. Mira, ahora ya. Pues tío, he tardado aquí mucho tiempo, pero tengo la satisfacción de que he completado todas las misiones que hay en esta zona de la espesura. Sí, ya he pasado por los rastros eso. Colete. Y le he dado al ojito y demás. Bueno, abrimos ahora. Ahora, señores, vaya a ver a la preciosidad de Morrowind. Preciosa, impresionante. Dote de bruja. ¿Quién la pillara? Por eso dice que las mujeres son casi todas unas brujas, tío. Mírala. Well, well. Wow. What have we here? Are you a vulture, I ¿Eres un wonder? buitre? Un A carroñero que scavenger, intenta picotear unos poking huesos amidst a corpse tiempo whose bones were ablanqueados. long since cleaned? Or merely an intruder, O solo un coming to intruso. these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? Qué guapa, tío. What say you, ¿Tú qué Scavenger dices? or intruder? Vamos a ver. Antes quisiera saber quién eres y de dónde vienes. You are the intruder here. I believe the first question is rightfully mine. I have Anda. watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the Wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there, dwarf. You have nothing to fear from any witch. Tell me your name, and I shall tell you mine. Let us be civilized. Ya podrían esta gente haberse lavado la cara ahí en el río, ¿eh? Ahí en el lago, tío. Vaya tela, tan lleno de sangre hasta los párpados, tío. Vamos a ver. Comportémonos como gente civilizada. Venga. Puedes llamarme Vito. And you may call me Morrigan, if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief.
How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. Va. Olete, ¿se ven bien los textos? Se lee bien, tan grandecito, ¿no? Ya le he metido un mod para que los textos fueran más grandes. Porque jugándolo a 2K, las letritas de arriba y los textos se veían muy pequeñitos. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a ver, no pienso hacerlo porque no soy yo quien se los ha llevado. Puedes invocar todo lo que quieras ese nombre, pero aquí ya no significa nada, no me intimida. Entonces, ¿quién se los ha llevado? 'Twas my mother, in fact. Mi madre. ¿Tu madre? Yes, my mother. Did you assume I spawned from a log? A thieving, weird-talking log, perhaps? Not all in the wilds are monsters. Flowers grow as well as toads. If you wish, I will take you to my mother. It's not far from here, and you may ask her for your papers if you like. We should get those treaties, but I dislike this Morrigan's sudden appearance. It's too convenient. ¿Por qué estás tan interesada en ayudarnos? Why not? I do not meet many people here. Are you all so mistrustful? Bien, explícanos más cosas sobre tu madre. She prefers her privacy, but I imagine she will be curious enough why you were here. Come, see for yourself. ¿Eres una bruja de la espesura? Have I been dishonest? Some call us witches, yes, but purely out of superstition. You know what the Circle of Magi is, don't you? The Circle requires an accounting of all mages. That is the law of the land and the Chantry. If you wish to tell your Chantry about me, go ahead. I have nothing to fear from priests. Venga, yo propongo que vayamos con ella. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Venga, Vito, vamos para allá. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Does your dwarven mind give you a different viewpoint? What do you believe? No estoy seguro de qué cree. A statement that possesses more wisdom than it implies. Be always aware. Or is it oblivious? I can never remember. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True. They came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You...
Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this blight's threat is greater than they realize. ¿Qué te refieres con eso de que el peligro es mayor de lo que creen? Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Or perhaps they realize nothing. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Venga, Colete, yo también voy a ir a preparar las patatas show you fritas out of the woods. Follow me. y preparar el almuerzo. Ya, pues nada. Aquí tenemos a los amigotes ya de vuelta en el campamento. Vamos a guardar aquí la partida. Con el 05 regreso a Ostagar. Vale. Venga, pues antes de hablar con Duncan, voy a ir al cofre que estaba allí de los magos, puesto que al ser de noche el durmiente, el tranquilo estará acostado, ¿ves? Y no está aquí. Así puedo abrir el cofre y llevarme todo esto, junto con unos documentos privados que leeremos. Tomamos todo. Vale, y otra misión completada. Vale, nos queda la del perro. Venga, vamos a entregar la del perro también. The Mabari's stable for now, but not improving. Unless I get that herb I told you about, there's not much hope. ¿Es esta la flor que estás buscando? Let me see. Oh, yeah, that's exactly it. Wonderful. Give me a moment and I'll make this into an ointment. He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. ¿Cuánto tendrá que pasar? ¿Cuánto tendrá que pasar para que mejore? A day, maybe two. There's enough ointment for him to make a full recovery. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting him on you. ¿Lo crees posible? Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him. Mabari are at least as smart as your average tax collector. Come back after the battle and just... or take another look. Vale. Pues nada. Vamos a meter un guardado aquí de nuevo y hablamos con Duncan. So you returned from the wilds. Have you been successful? No es que haya sido fácil, pero sí. Good. I've had the Circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Creo que deberíamos hablarte de Morrigan y de su madre. There was a woman at the tower, and her mother had the scrolls. They were both very... odd. Were they wilder folk? I don't think so. They might be apostates. Mages hiding from the Chantry. I know you were once a Templar, Alistair, but Chantry business is not ours. We have the scrolls. Let us focus on the joining. Vale, nos contarás ahora el secreto del ritual.
I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now, rather than later. ¿Estás diciendo que el ritual puede matarnos? As could any darkspawn you might face in battle. You would not have been chosen, however, if I did not think you had a chance to survive. Let's go then. I'm anxious to see this joining now. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. Venga. Calmaos, ahora mismo no podemos hacer nada al respecto. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. Yes, Sir Knight. Try not to wet your trousers until the ritual starts. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. ¿Los que sobreviven? Not all who drink the blood will survive, and those who do are forever changed. This is why the joining is a secret. It is the price we pay. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No! You ask too much. There is no glory in this. I am sorry. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. Venga, ese Vito ahí con dos cojones. From this moment forth, you are a Grey Warden.
Se acabó. Bienvenido. Bueno, señores, vamos a dejar aquí el directo. Vamos a preparar el almuerzo y luego continuaremos. Ahí ha habido el mismo problema que tuvimos anteriormente, que se ha quedado con esa cinemática, se ha quedado la pantalla en negro. Por eso he vuelto a cargar el juego a ver si hay opción de que ahora salga. So you return from the wilds. Venga, Have you vamos a been pasar esto successful? rápido. Good. I've had the Circle mages preparing. With the blood you've were they wild? I know you were once a Templar, Alistair, but Chantry business is not ours. Excellent. Courage? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you... I agree. Let's have it done. Then let us begin. Venga, hecho lo del templo. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. Would you have come if they'd warned you? Including... I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the blight. Yes. I've just never... At last we come to the joining. Venga, vamos allá. We speak only a few words prior to the joining. Davith, step forward. Venga, dame un paso al frente. Vale, aquí está. It is finished. Welcome. Aquí se había quedado Two la more pantalla en deaths. negro y ha vuelto. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? No me habías preparado para esto. Such is what it takes to be a Grey Warden. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the Darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Vale. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. ¿Para qué? The king is discussing strategy for the upcoming battle. I am not sure why he has requested your presence. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able.
Bueno, pues señores, hemos salvado el escollo de la pantalla esta en negro, en la cinemática. Bueno, hemos salvado. He tenido que cerrar el juego y volverlo a iniciar, como habéis visto. Y pasar las secuencias, ¿no? Rápido. Bueno, pues ahora sí, cierro directo, voy a preparar el almuerzo antes de que sea más tarde y después de comer volveremos. Vamos a guardar la partida, guardamos la partida en el regreso a Ostagar. Aquí, guardamos y listo. Señores, nos vemos más tarde. Bueno, vamos a subirle el nivelito que tenemos aquí, un nivel nuevo. Venga, destreza 21, 22 y 19. Siguiente, 2 puntitos tenemos. Vale, lo vamos a meter aquí. Otro nivel. Ya, ¿no? Ah, nos queda uno. Nos queda uno. Pues lo vamos a meter aquí. Ahora sí, ¿no? Venga, pues nada. Venga, volvemos a guardar la partida. Venga, lo dicho. Señores, hasta luego. Os recuerdo que en Twitch, os lo digo a los que más o menos pasáis por aquí, que lo conocéis, el compañero Vito, ahora en Twitch hace directo de una partida de rol sobre las 4:30 a las 5 de la tarde. Dejaré el link del canal de Twitch aquí en el directo, en los comentarios y demás. Dejaré el link para quien lo quiera ver. Sí, bueno, lo voy a dejar también aquí en YouTube en el directo, para que alguno, hombre, si alguien ve esto y quiere verlo, pues, y no tiene el Discord mío, pues nada, ahora yo también por Discord dejaré el link puesto, ¿vale, Juan? Por si quieres verlo. Me ha dicho que empezaría sobre las 4:30, 5. Venga, pues nada, corto por aquí, pongo el enlace en Discord y me voy a hacer la comida. Y luego vuelvo. Hasta luego, chicos.